اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، خصوصاً نقیب اہل سنت مداحان رسول، میرے سامنے تشریف فرما معزز و مکرم سامعین، پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کرنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال و حکایات میں لکھی ہیں۔ درود پاک پر آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے عادت کے مطابق ایک فضیلت آپ کے کانوں تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سماعت کیجیے۔ علماء کرام میں ایک بہت مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات، بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں، جس گھر میں یہ کتاب رہتی ہے، صرف کتاب کے رہنے سے ہی وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت بابرکت کتاب ہے دلائل الخیرات۔ درود شریف کی فضیلت پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، اس کتاب کا جو رائٹر ہے، مصنف ہے، ان کا نام حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جن دنوں اس بزرگ نے اس کتاب کو لکھا نہیں تھا، جن دنوں اس کتاب کی تحریر اس بزرگ نے کیا ہی نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے سے کچھ دور لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے علاقے سے کچھ دور تشریف لے گئے، اور جہاں آپ گئے آپ کے ساتھ معاملہ یہ پیش ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، آپ کو وضو کی ضرورت تھی، لیکن آپ کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور کنواں بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ نماز کا وقت ہے، بزرگ آدمی ہے، وضو کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے۔ کافی دیر تک پانی تلاش کیا، پانی ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد کافی دیر تلاش کے بعد محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک کنواں ملا، پانی ملا، لیکن وہ کنواں زمین میں کھدا ہوا تھا۔ اس میں پانی تو تھا، لیکن نکالنے کے لیے ڈول رسی نہیں تھا کہ جس سے پانی نکال پائے۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر
محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچنے لگے، غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے کہ آخر کس طریقے سے پانی نکالا جائے۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس کنویں کے پاس ایک گھر تھا۔ اس گھر کے چھت کے اوپر سے ایک لڑکی دیکھ رہی تھی کہ کوئی بابا جان ہے اور کافی دیر سے کنویں کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب کافی دیر سے دیکھی، رہا نہیں گیا اس لڑکی سے، پوچھ بیٹھی بابا جان آپ کون ہے اور اس کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے اور اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر میں کنویں سے پانی نکالنے کی تدبیر سوچ رہا ہوں، طریقہ سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے پانی نکالا جائے۔ جب اس بچی نے نام سنا کہ ان کا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے تو پکار اٹھی، حضرت آپ کا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے؟ آپ ہی محمد بن سلیمان جزولی ہے؟ آپ کی تو شہرت ہے، آپ کے نام کے تو ڈنکے بجتے ہیں، لوگ آپ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لوگ آپ کو اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بندہ مانتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ بنا ڈول رسی کے کنویں سے پانی نہیں نکال پائے۔ نام تو اتنا بڑا، شہرت اتنی زیادہ، آپ کے چرچے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ بنا ڈول رسی کے پانی نہیں نکال پا رہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لڑکی کیا کی دیکھیے، وہ لڑکی اس کنویں کے پاس آئی اور آ کر کے تھوک دی اس کنویں میں۔ اس لڑکی کا کنویں میں تھوکنا تھا کہ اب تک وہ پانی جو کنویں کے نیچے تھا، اس لڑکی کے تھوکنے کے بعد وہ کنویں کا پانی چھلکتے جام کی طرح چھلکنے لگا، پانی خود اوپر آ گیا۔ اور جب پانی خود بخود اوپر آیا، وہ بزرگ تھے، انہوں نے پہلے تو بہتر یہ سمجھا کہ موقع اچھا، پہلے تو پانی لو، وضو بناؤ، پہلے تو نماز پڑھو، کیونکہ نماز سب سے پہلے ہے، پیر بھی بعد میں ہے، کرامت بھی بعد میں ہے، عزت و احترام بھی بعد میں ہے، مہمانوں کا استقبال بھی بعد میں ہے، رشتہ داریاں بھی بعد میں ہے، دوستیاں بھی بعد میں ہے، یاریاں بھی بعد میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے نماز ہے۔ وہ بزرگ پہلے پانی لیتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا، اس بچی سے پوچھا، بچی تیرے تھوک میں وہ کرامت کہاں سے آئی؟ اے لڑکی تیرے تھوک میں وہ پاور کہاں سے آیا؟ اے لڑکی تیرے منہ کے پانی میں وہ پاور، وہ کرامت، وہ جذبہ، وہ فائدہ، وہ کمال کہاں سے آیا کہ تم نے تھوک دی تو پانی اوپر آ گیا؟ بچی کیا جواب دیتی ہے سنیے۔ راتوں کو اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سننے والیوں سنو، کوئی ایپیسوڈ اگر چھوٹ گیا ہو سیریل کا تو جب تک دیکھ نہیں لیتی تب تک نیند نہیں آتی، سنو۔ رات کو فلمیں دیکھ کر سونے والیوں سنو۔ وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ لڑکی جواب دیتی ہے، بابا جان کچھ نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ جب میں بستر پہ جاتی ہوں اور بستر میں جا کر عشاء کی نماز کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں، بابا جان میں تب تک سوتی نہیں جب تک رسول اللہ پر 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتی، جب تک رسول اللہ پر 100 بار درود نہیں پڑھ لیتی، بابا جان میں سوتی نہیں ہوں۔ اس لڑکی کا یہ واقعہ اور اس کی تھوک کی کرامت آج ہمیں پیغام دیتی ہے، اے میری اسلامی بہنوں، جب آپ بستر پہ جاؤ، سونے کے لیے جاؤ، سونا موت کی بہن ہے، سو کے کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی سویا تو سویا ہی رہ گیا، صبح بیدار نہیں ہوا۔ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم بستر پہ گئے تو سوئے ہی رہ گئے،
खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया और आप उस रात गाना सुन के सोई हो, सीरियल देख के सोई हो, फिल्में देख के सोई हो, तो गौर करो वो मौत कितनी बुरी मौत होगी। क्यों ना उस नींद में मौत आए जिस नींद को आपने दुरूद पढ़ के शुरू किया हो, कलामुल्लाह की आयत तिलावत करके शुरू किया हो। इसलिए मेरी इस्लामी बहनों, दुरूद पढ़ के सोने की आदत बनाओ। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, जब मैंने उस बच्ची की दुरूद की बरकतें देखा, उसी वक्त इरादा किया कि बस अब तो एक किताब वही लिखना है जिसमें दुरूद की फजीलत लिखनी है। अब जब वो बुजुर्ग दुरूद की फजीलत पर किताब लिखने आए, किताब लिखा, नाम रखा दलाइलुल खैरात, और जब मोहब्बत में लिखे तो उस किताब की बरकतें ये हुई कि सिर्फ घर में रख दो, घर आपकी बलाओं से महफूज रहेगा। ये दुरूद शरीफ है। जी लगाकर मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं हौसले और जज्बे के साथ इसलिए बैठा हूँ कि आज आपने वक्त को नहीं देखा है। आज आप जम के बैठे हैं, थम के बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सुनने के लिए बैठे हैं। अगर आप इसी तरह बैठे रहे तो मैं भी वक्त को नहीं देखूंगा। कल तो 12 बजे मिला था, आज 1 बजे मिला है। कल तो नींद की शुरुआत में मिली थी, आज तो नींद के वक्त में मिला है। जाने आप कितना साथ दीजिएगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हुसैन का जिक्र जब शुरू होता है, हुसैन के घराने वालों का जब जिक्र छिड़ जाता है, तो नींद भी सच्चे हुसैनी से दूर हो जाती है। फिर एक सच्चा हुसैनी जिक्र हुसैन में मसरूफ हो जाता है, डूब जाता है। रहता तो वो अपने गांव की जमीन पर है, लेकिन उसकी याद करबला में रहती है। उसके खोया खोया अंदाज उसे करबला का एहसास दिलाता है। आज 1 बजे के करीब के इस वक्त में आप जिस अंदाज से बैठे हैं, मुझे उम्मीद है हुसैन का जिक्र आप आज जी भर के सुनिएगा। मैं बस इतनी गुजारिश कर लेता हूँ आज आपसे कि जो जहाँ बैठे हैं, जो जहाँ खड़े हैं, बिल्कुल वही रह जाइए, इधर उधर उठिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं। जहाँ जो जिस अंदाज में है वैसे ही रह जाइए, चूंकि जिनका जिक्र मैं शुरू कर रहा हूँ उनका जिक्र फरिश्ते भी सुनते हैं, उनका जिक्र चरिंदो परिंद भी सुनते हैं, उनका जिक्र सिर्फ आप और हम जो यहाँ दिख रहे हैं वही बस नहीं, हमसे ज्यादा सुनने वालों की तादाद जिन्नातों की भी है, फरिश्तों की भी है। वो मखलूक जिन्हें हम देख नहीं पाते, उनके दिल में भी हुसैन की मोहब्बत है, वो भी सुनते हैं। आप जितना सुकून से सुनिएगा उतना अच्छा मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। आइए, वाकया तो आपने हमारे सबसे पहले खतीब हजरत मौलाना इंतखाब आलम साहब से आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सुना है, सुनिया करें। और आज मुझे के मेरा मिजाज वाकयात के निकात को लेना है जो आपने वहां सुना, मैं उसी की रोशनी में और दीगर कुछ बातें आप तक पहुंचाने की सादतें हासिल कर रहा हूं। आज जो कल हमें सुना था उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस अंदाज से बोलना पसंद करता हूं और क्या आपको देना पसंद करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज हमारा मुआशरा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की एहतराम करने के काफी पीछे रहता है। आज हम एक मुसलमान होने के बाद भी दूसरे मुसलमान का एहतराम नहीं करते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत पे डाके डालता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की आबरू को लूटने की कोशिश करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेइज्जत करने की कोशिश करता है। चाहे बेटी का रिश्ता काट करके हो, चाहे बेटे का रिश्ता काट कर हो, चाहे उसके उठते हुए कारोबार को दबा करके साजिशें करके उसको नाकाम करने की कोशिश हो, चाहे
ان کی غیبت کر کے ہو، چغلی کر کے ہو، مسلمان کا محافظ نہیں، مسلمان کا لوٹیرا بنتا جا رہا ہے۔ لیکن حسین کیسا تھا؟ حسین کے گھر والے کیسے تھے؟ سنیے، حسین اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنی حفاظت اور فانوس بن کر کے رہتے تھے۔ سنیے، ایک مرتبہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا اور اس نے اپنی مانگ کی چیز جو انہیں لینا تھا امام حسن سے، ان تمام کی ایک لسٹ بنایا تھا، ایک لسٹ تیار کر کے لایا تھا کہ امام حسن کے پاس جا رہے ہیں، سخیوں کے راجہ کے پاس جا رہے ہیں، سخاوت جن کے قدموں پہ قربان جا رہی ہے، ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کچھ بھول نہ جائے، اس لیے سب کچھ لکھ کے لے گئے۔ جب لسٹ لے کر کے امام حسن کے پاس آئے، امام حسن کے پاس آئے، بہت سارے لوگ تھے، توجہ دیجئے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے امام حسن کی بارگاہ میں۔ وہ آدمی مانگنے والا آیا، سلام کر کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے عرض کیا، حضور میری بہت ساری مانگ ہے، یا حسین کے بڑے بھائی حسن مجھے کئی چیز آپ سے چاہیے ہے، اس لیے میں نے لسٹ بنا کے لایا ہے، میں نے لکھ کے لایا ہے، عرض ہو آپ اگر ہمیں حکم دے، اجازت دے، حضور میں پڑھ کے سنا دوں مجھے کیا کیا چاہیے۔ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ سنیے، امام حسن کہتے ہیں بیٹھ جائیے، لسٹ مجھے دے دیجئے، آپ کے سنائے بغیر جو کچھ آپ کی لسٹ میں لکھا ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ پڑھ کے نہ سنائیے، ہمیں بھی پڑھنا آتا ہے، ہم پڑھ لیں گے اور پڑھ لینے کے بعد جو کچھ آپ کے لیے لکھا ہے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا جائے گا۔ امام حسن کاغذ لے کے اس مسلمان کو بٹھا دیتے ہیں، امام حسن کا خادم امام حسن سے پوچھتا ہے، حضور جانے اس کاغذ میں کیا کیا لکھا ہے، جانے اس مانگنے والے نے اپنی کیا کیا مانگ لکھ رکھا ہے، حضور ایک بار ان سے سن لیتے تو اچھا ہوتا، ایک بار اسے پڑھنے دے دیتے تو اچھا ہوتا، ایک بار ان کی زبانی سن لیتے تو اچھا ہوتا، پھر جو آپ دیتے وہ دیتے، جو منع کرتے منع کر دیتے۔ امام حسن کا جواب سنیے، حسینیوں، ایک وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، سنیے، امام حسن اپنے خادم سے کہتا ہے، اے میرے خادم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، عزت دار بھی ہے، امیر بھی ہے، رئیس بھی ہے، شہر کے ایک سے ایک لوگ میری محفل میں بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگوں کے بیچ اگر اس مسلمان کو میں سب کے بیچ کھڑے ہو کر کے اپنی مانگ پڑھنے دیتا تو جب تک وہ پڑھتا تب تک ذلت کی جگہ پہ کھڑا رہتا۔ مانگنا کوئی عزت کا کام تو نہیں ہے نا، دوسروں کے پاس مانگنا یہ عزت کا کام نہیں بلکہ ذلت کا کام ہے۔ جب کوئی مانگتا ہے تو اپنے آپ میں ذلت محسوس کرتا ہے کہ مجھے مانگنا پڑ رہا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں، اے میرے خادم جب تک یہ مسلمان اپنی لسٹ پڑھتا تب تک وہ ذلت کی جگہ پر کھڑا رہتا۔ کل قیامت کے دن اگر میرے نانا اللہ کے رسول اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا، اے حسن میرے ایک امتی کو ذلت کی جگہ پہ اتنی دیر تک کھڑے کر کے کیوں رکھا، تو میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ میں ایک مسلمان کو ذلت کی جگہ پہ کھڑے رہتا دیکھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں نے ان سے کاغذ لے لیا ہے۔ دینے اور نہ دینے کی جہاں تک بات ہے، جتنا حسن کے پاس ہے حسن دے گا، جتنا اس کے لسٹ میں ہے حسن سب کچھ دے گا، اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں۔ حسن کا نثار کرنا تو قبول ہے لیکن ایک مسلمان کو ذلیل کرنا حسن کو قبول نہیں ہے۔ یہ امام حسن ہے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہم لوگ کا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور حسین، بچپنا تھا ان کا، سنیے اس ٹاپک کو پہلے مکمل کرتا ہوں میں۔ امام حسن اور حسین کا بچپنا ہے، مدینے کی گلیوں میں بچپنا، یہ دونوں بھائی چل رہے ہیں،
ایک بوڑھے میاں کو ایک عمر دراز آدمی وضو بنا رہے تھے. جب وہ وضو بنا رہے تھے تو وضو میں کئی غلطیاں کر رہے تھے, وضو میں ان سے کئی غلطیاں ہو رہی تھی, کئی ساری غلطی کرتے. جب دونوں شہزادوں نے, امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تو دیکھ کر کے اس بوڑھے سے کہا, چاچا جان سنیے نا, ہم لوگ چھوٹے ہیں, ہم لوگ بچے ہیں, ہم لوگ وضو سیکھنا چاہ رہے ہیں. اے چاچا جان ہم لوگ وضو بنا رہے ہیں, آپ دیکھیے گا اگر کہیں غلطی ہو تو ہمیں بتائیے گا. دونوں شہزادے پانی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور چاچا جان کو سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. چاچا جان دیکھیے ہم وضو بناتے ہیں, اگر کہیں پر کوئی کمی ہو تو آپ بتانا. جب امام حسین وضو بنا رہے ہیں, سبحان اللہ, حسین وہ حسین جو رسول اللہ کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, الحمدللہ جنتی نوجوانوں کے دونوں سردار. جب وضو بناتے ہیں, حسن وضو بنایا, حسین وضو بنایا. جب چاچا جان نے دونوں کے وضو دیکھے تو رونے لگے, روتے روتے کہا, اے حسنین کریمین غلطی آپ کے وضو میں نہیں, غلطی تو میرے وضو میں تھا. کرم ہے آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے وضو کر کے دکھا کر کے ہمیں وضو بنانا سکھا دیا. بعد میں حسنین سے کسی نے پوچھا, حسن سے بھی پوچھا, حسین سے بھی پوچھا, حسنین کریمین اگر چاچا جان کو سیدھے بتا دیتے کہ غلطی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ایسا کیجئے, وضو ایسا نہیں ایسا بنایا جاتا ہے, تو کیا برا ہوتا. حسنین کا جواب سنیے, دونوں بھائی جواب دیتے ہیں, وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر تھے. اگر میں سب کے بیچ اس چاچا جان کو کہتا, چاچا وضو ایسا نہیں ایسا بنایا جاتا ہے, آپ غلطی کر رہے ہیں, تو اس چاچا کو اچھا نہیں لگتا, چاچا کے دل کو ٹھیس پہنچتی. چونکہ لوگوں کے بیچ کسی کی اصلاح کرنا ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر میں لوگوں کے بیچ اس چاچا جان کو کہتا وضو ایسا نہیں ایسا بنائے تو ان کو ذلت کا احساس ہوتا. اور ہم کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, مسلمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا آنا اور خاندان رسالت کا آنا یہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے, عزت کا لٹیرا بننے کے لیے نہیں. اسلام تو ایک مسلمان تو کیا غیر مسلموں کی بھی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. اسلام چاہے کسی مذہب کا کوئی دھرم کا ماننے والا ہو, اسلام ہر دھرم کے لوگوں کی عزت کی حفاظت کا آپ کو حکم دیتا ہے. سنیے, آج کے مسلمانوں کو نہیں, تھوڑا سا پیچھے جائیے, مدینہ پاک میں بھی مسلمان تھے. ایک مرتبہ کسی نے بات آئی تو عرض کر دو, ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, آپ کی توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے میرے بھائیوں, سنو حسین کا ذکر سنو. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے دور کے مسلمان کیسے ہوتے تھے. سنیے کیا پوچھا, بولیے, پہلے دور کے مسلمان کیسے ہوتے تھے. تو امام مالک کہتے ہیں پہلے دور کے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ ایک مسلمان کے گھر کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا تھا, وہ رہتا تھا جو اسلام کو نہیں مانتا. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے پڑوس میں رہتا اور اس غیر مسلم کو کہیں اپنے کام میں رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوتا تو وہ کیا کرتے, اپنے گھر کی بیٹیوں کو مسلمان کے گھر میں رکھ کے جاتا. کیوں رکھ کے جاتا؟ اس لیے رکھ کے جاتا کہ اس غیر مسلم کو یقین ہوتا تھا کہ ہماری بیٹی اگر محفوظ ہے تو مسلمان کے گھر میں ہے, اگر ہماری بیٹی کی عزت بچی رہے گی تو مسلمان کے گھر میں بچی رہے گی. غیر مسلم بھی مسلمانوں کو اس نظریے سے دیکھتے تھے. اور سنیے, جب اسلام ایسا تھا, مسلمان ایسا تھا, تو آج یہ حالت اتنی بری کیوں ہو گئی کہ مسلمان غیر تو چھوڑیے, مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی بھی حفاظت نہیں کر رہا ہے. آخر اتنی بری حالت کیوں ہو گئی؟ اس بری حالت کی ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے حدیث پڑھنی چھوڑ دی, ہم نے دین کا تعلیم حاصل کرنا
बनना छोड़ दिया। हम अपने बच्चे को आलिम तो बना दिए, भतीजे को आलिम तो बना दिए, भांजे को आलिम तो बना दिए, लेकिन हम खुद सीखने के लिए आगे नहीं बढ़े। अगर खानदान का कोई बच्चा आलिम बन के आया तो हम खुद कभी उससे कहते नहीं कि आप हमें ये सिखा दो, आप हमें ये सिखा दो। हमारा हाल तो ये है कि अगर बस्ती का कोई आलिम है तो हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। बस्ती का मौलाना है, क्या सुनाएगा? खुदा के बंदे, मौलाना चाहे बस्ती का हो चाहे मदीने का हो, आलिम चाहे जंगल से आया हो चाहे किसी दूसरी दुनिया से, अगर आलिम है तो बात आपको कुरान और हदीस की ही सुनाएगा। इसलिए अपने आप के नजरिए को बदलिए और आपके बस्ती का जो आलिम है, खानदान का जो आलिम है, आपके मोहल्ले का जो आलिम है, उनसे वक्त लेना सीखिए, इल्म दीन हासिल करना सीखिए। मैं ये कह रहा था कि एक मुसलमान की इज्जत का मुहाफिज होता है, ये हुसैनी पैगाम है। इस पैगाम को लेने के बाद आगे बढ़िए कि करबला के मैदान से हमें और क्या पैगाम मिलता है। सुनिए, हजरत सैयदना इमाम हुसैन की जिंदगी का करबला का एक प्यारा लफ्ज मैं आपको अर्ज करता हूँ। सुनिए, करबला के मैदान के ताल्लुक से आज दुनिया का हाल क्या है। आज दुनिया के लोग मुसलमानों को दहशतगर्द कह रहे हैं, मुसलमानों के साथ आतंकवाद की एक ऐसी चीज जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, आतंकवाद का रिश्ता इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द को इस्लाम से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है। इस स्टेज पर इमाम हुसैन के इस जिक्र की महफिल में इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस्लाम और दहशतगर्द का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम और आतंकवाद का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, अगर मुसलमान है तो आतंकवाद नहीं हो सकता, अगर आतंकवादी है तो मुसलमान नहीं हो सकता, अगर दहशतगर्द है तो मुसलमान नहीं हो सकता। इस बात को लेकर मैं एक पैगाम देता हूँ, दलील देता हूँ कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता है, मुसलमान खून खराबा करने वाला नहीं होता है, मुसलमान फसादी नहीं होता है, मुसलमान लोगों का खून बहाने वाला नहीं होता है। मुसलमान एक वो सच्चा मुसलमान जो इस्लाम किताबों में लिखा है, वो मुसलमान होता है जो अपनों के खून की भी हिफाजत करता है, दूसरों के खून की भी हिफाजत करता है, अपनों की इज्जत की हिफाजत भी करता है, दूसरों की इज्जत की भी हिफाजत करता है। कैसे करता है? सुनिए, हुसैन की महफिल में बैठे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला आने से पहले 150 से ज्यादा खत आए। कितने खत आए? कितने? 150 से ज्यादा खत आए। इमाम हुसैन उन खतों के जवाब में जब कूफा के लिए तशरीफ ले गए, कहां गए? बोलिए बोलिए, कहां गए? कूफा। कुर्सी वालों आप भी बोलो, कहां गए? जब आप कूफा के तरफ तशरीफ ले गए, रास्ते में यजीद की तरफ से हुर नामी एक आदमी ने 1000 की लश्कर लेकर आया। कितने हजार की? इतनी सारी लश्कर लेकर आए और इमाम हुसैन को घेर लिया। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों आए हो? कहने लगा, आपको घेर कर इब्ने जियाद के पास ले जाने के लिए आया हो। इमाम हुसैन ने कहा, खुदा के बंदो, होश के नाखून काटो, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे कूफियों के बुलाने पर आया हो, तुम्हारी दावत पर आया हो। तुम मुझसे लड़ेगा क्या? मैं लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे खतों के जवाब में आया हो। इमाम हुसैन देखिए लड़ाई की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हुर से कह रहे, ए हुर, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो भी लड़ाई की शुरुआत हम नहीं करेंगे। ए हुर, हम लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे खतों के जवाब में आए हैं, लड़ाई की शुरुआत नहीं किए। और आगे चलिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंचे, 2 तारीख को पहुंचे, 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक इमाम हुसैन यजीदियों को यही समझाते रहे, ओ यजीदियों मुझे पहचानो, हुसैन हूं मैं। ओ यजीदियों मेरे सर का इमामा देखो, रसूलुल्लाह का इमामा मेरे सर पे है। ओ यजीदियों मेरा जुब्बा देखो, रसूलुल्लाह का जुब्बा मेरे बदन में है। ओ यजीदियों मेरे हाथ की तलवार देखो, अली की तलवार मेरे पास है। अलगरज
कहना ये चाहता हूं कि 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हुसैन लड़ाई को टालने की कोशिश की है, लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की है, लड़ाई को बढ़ाने की एक भी कोशिश हुसैन ने नहीं किया। यहां तक कि जब 10 तारीख शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, हुसैन का सारा कुंबा शहीद हो गया। हुसैन के सारे दोस्तों, अहबाब, आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, जब आपकी तरफ से लड़ने वाले सब शहीद हो गए, फिर भी हुसैन अपना तैयार होकर के यजीदियों की तरफ आए, आके उनको समझाया, ओ यजीदियों अब भी संभल जाओ, ओ यजीदियों मेरे अपनों का खून तो खूब बहाया, अब हुसैन के खून से अपनी तलवार को रंगीन न करना। आखिरी दम तक हुसैन ने लड़ाई को टालने की कोशिश करके कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम दिया, मुसलमानों लड़ना नहीं, मुसलमानों फसाद नहीं करना, मुसलमानों खून नहीं बहाना, मुसलमानों खून खराबा नहीं करना। हुसैन ने करबला की लड़ाई में आखिरी तक लड़ाई को रोकने की कोशिश करके कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम दिया, मुसलमानों लड़ाई तुम्हारा तरीका नहीं, तुम्हारा तरीका तो ये है कि लड़ने वालों को भी गले लगा करके अपना कर लो, तुम्हारा सेवा तो ये है कि तुम अपने खून के प्यासों को भी अपने अखलाक से अपना दीवाना बना दो। मुसलमानों तुम्हारा तरीका ये है कि अगर कोई तुम्हारे खून का प्यासा हो जाए, तुम उनसे मोहब्बत से पेश आकर के इस्लाम का गिरविदा बना दो। इस्लाम और हुसैन ने करबला के मैदान से ये पैगाम पास करके दिया, मुसलमानों लड़ाई नहीं करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न शुहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैनियत तो ये है कि लड़ा ना जाए जी, हुसैनियत यही है ना, हुसैनियत ये है कि लड़ाई ना हो, हुसैनियत सुलह कराती है, हुसैनियत जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, हुसैनियत जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है, आप हुसैनी किरदार नहीं यजीदी किरदार अपना रहे हैं। अगर आपको हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए। मेरी इस्लामी बहनें बैठी हैं, बात बात पर इनके झगड़े होते हैं, बात बात पर झगड़े का बाजार गर्म होता है। पड़ोसन अगर इसके बेटे को डांट दिया तो ये थप्पड़ मारती है, अगर वो थप्पड़ मारा तो ये घूंसा मारती है, यहाँ तक कि जब तक अपने बच्चे की तकलीफ का बदला ले नहीं लेती तब तक खामोश नहीं बैठती है। मेरी इस्लामी बहनों, आप झगड़ा करने वाली नहीं बल्कि फातिमा के किरदार पर चलने वाली हो। मेरी इस्लामी बहनों, झगड़ा करना हुसैनी पैगाम नहीं है, हुसैनी पैगाम ये है कि आप झगड़े को खत्म करना सीखिए, झगड़े को दबाना सीखिए, झगड़े को नीस्तो नाबूद करना सीखिए। अगर आपने झगड़ा को बढ़ाना अपना तरीका बना रखा है तो ये हुसैनियत नहीं यजीदियत है। अगर आप झगड़ा को दबाना सीखा है तो आप हुसैनी किरदार को अपना रही है। जन्नत में वो जाएगा या जन्नत में वो जाएगी जिसके अंदर हुसैनी किरदार है। इसलिए सुलह करना सीखिए, इसलिए झगड़े को दबाना सीखिए। जब तक आप झगड़े को दबाते रहिएगा अल्लाह की मदद भी हासिल होगी और फरिश्ते भी आपकी मदद करते नजर आएंगे। आपको अर्ज करो, एक ऐसी जगह जिसमें झूठ बोलना भी जायज है जी, एक ऐसी जगह जिसमें झूठ बोलना भी जायज है। आप कहोगे झूठ बोलना जी, अगर शौहर और बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई तीसरा बंदा उस झगड़े को खत्म करने के लिए, शौहर और बीवी के बीच तनाव को दूर करने के लिए अगर झूठ भी बोलता है तो शरीयत उनको झूठ का भी सवाब देती है। शरीयत से पूछो, ओ शरीयत, जिस झूठ को आपने बुरी कहा, जिस झूठ की आपने लानत बयान किया, ओ शरीयत
जिस झूठ के बारे में रसूल कहते हैं कि आदमी जब झूठ बोलता है तो उसकी जबान से, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि उसके फरिश्ते उससे दूर भागते हैं। जब झूठ इतनी बुरी चीज है तो फिर झूठ बोलने वाले को सवाब क्यों दिया जाएगा? तो शरीयत पुकार होती है, ए पूछने वाले, झूठ की बुराई अपनी जगह है, लेकिन अगर झूठ के जरिए से एक झगड़ा खत्म हो जाए, झूठ के जरिए से एक तनाव खत्म हो जाए, इख्तिलाफ खत्म हो जाए, तो वो झूठ बुरी होने के बाद भी अच्छा किरदार निभाने की वजह से उस झूठे को भी इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये हमारा इस्लाम है और ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। खुदारा इस खूबसूरती को अपने दामन पे लेना सीखिए। और चलिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कायनात में जितनी लड़ाई हुई, जितनी सारी जंगें हुई, सारे जंगों में जो सिपह सालार होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, खुद की हिफाजत की कोशिश करता है, खुद को बचाए रखने की कोशिश करता है। अपने सामने लश्करों का अंबार लगा करके वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। हर लड़ाई में आप ये पढ़ेंगे कि सिपह सालार बाद में मरा है, अगर मरा भी है तो बाद में मरा है, जख्मी भी हुआ है तो बाद में हुआ है। दुनिया की सारी लड़ाई में सिपह सालार अपनी फौज को आगे करता है, लेकिन कुर्बान जाइए करबला की लड़ाई पर। करबला की लड़ाई में हुसैन के किरदार पर, हुसैन का किरदार कैसा है देखिए, तवज्जो दीजिए, वाक़िए को फिर एक बार ज़हन पे लाइए। जब इमाम हुसैन मक्का से निकले तो आपके पास काफी लोग थे, कुछ लोग और भी आपके साथ आके जुड़ गए थे, आसपास बस्ती के लोग भी आ गए थे। लेकिन जब देखा कि सफर बहुत दूर का है, कुछ दूर चलने के बाद इमाम हुसैन ने सारे लोगों को रोका और रोक करके कहा, मेरे साथ होने वाले लोगों, ए वो लोगों जो तुम लोग मेरे साथ हो गए, अगर किसी को जाना है तो चले जाओ, हुसैन तुमसे नाराज नहीं होगा, हुसैन तुमसे गुस्सा नहीं होगा, अगर किसी को जाना है तो यहीं से चले जाओ। कुछ लोग छोड़ के चले भी गए, फिर काफिला आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह आई जिसको मकाम शुकूक कहते हैं। जब मकाम शुकूक पहुंचे तो खबर आई इमाम हुसैन के पास के, ए हुसैन आपका भाई इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर सुन करके फिर इमाम हुसैन ने लोगों को, अपने जो लोग थे उनको जमा किया और जमा करके कहा, ए मेरे लोगों, अब तो हमारा वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। ए मेरे साथियों, अब तो हमारे भाई को मार दिया गया है, अब हम जाएंगे, जरूर जाएंगे और जाएंगे भी, अपने भाई के खून का बदला भी लेंगे। ए मेरे साथ मदीने से, मक्का से आने वालों, अगर कोई वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई ना रुको, इसलिए कि बदला मुझे लेना है। और सुनो, आज अगर तुम यहाँ से वापस चले भी गए तो तुम में से किसी को भी मैं नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी से नाराज नहीं होगा। लोग वहां भी कुछ कट के चले गए, लेकिन जो आपके सच्चे अकीदत रखने वाले थे वो छोड़ के नहीं गए। बात और आगे बढ़ी, यहाँ तक के जब हुर 1000 की लश्कर लेकर के इमाम हुसैन के पास आया और मामले को देखा कि अब तो हाल ये है कि यजीद हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। इमाम हुसैन ने एक बार फिर अपने लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा, जिसको जाना है चले जाओ। आज भी अगर कोई चले गए तो मैं उनसे नाराज नहीं होगा, लेकिन अब कोई नहीं जा रहे हैं। हर आदमी कह रहा है, ए हुसैन, हम आपके बिना जीना तसव्वुर नहीं करते। ए हुसैन, आपके बाद हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। ए हुसैन, हम वो जिंदगी पसंद नहीं करते जो जिंदगी आपकी शहादत के बाद हो। ए हुसैन, जब तक आप जमीन पर हैं, हम अपने खून का आखिरी कतरा ए हुसैन आपके कदमों पर निछावर कर देंगे। ए हुसैन, हमारे रगों में जब तक जिंदगी बची है, हुसैन, हम आपको छोड़ के जाना तो दूर, हम आप पर तब तक अपनी जान कुर्बान करते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आपके रहते हम खुद को पेश करेंगे,
इमाम हुसैन ने ये जज्बा देखा तो चलो फिर ठीक करबला के मैदान में, जब मैदान करबला में गए, ध्यान दीजिए, जब करबला के मैदान में गए, सामने देखा हजारों की फौज है। बाज किताबों में लिखा 22,000 है, लेकिन 22,000 के बाद शिमर लईन के साथ 40,000 का लश्कर और आया था, यानी तकरीबन 60 से 70,000 सामने फौज खड़ी है। हर फौजी के हाथ में एक से एक हथियार है और इमाम हुसैन के पास 72 लोग हैं, बाकी औरतें हैं। जब सामने हजारों की फौज, हुसैन ने देखा, अपने लोगों की एक मीटिंग और बुलाई, बुला करके कहा, ए मेरे साथियों, देखो सामने मौत खड़ी है। ए मेरे साथियों, लड़ाई अगर शुरू हुई तो कुछ घंटे चलेगी, हम सब शहीद हो जाएंगे। ए लोगों, सामने देखो, लोग हमारे खून के प्यासे होकर के अपनी तलवारों को जहर आलूद करके लाए हैं। ए मेरे साथियों, यजीद का एक एक लश्कर हमारे खून का प्यासा होकर के हमारा इंतजार कर रहे हैं। ए मेरे साथियों, जब सामने मौत दिख रही है, अगर अब भी कोई वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, इन लोगों को मुझसे दुश्मनी है। हुसैन कहते हैं, यजीद को मेरी जरूरत है, अगर मैं मिल गया तो वो तुम लोगों को ढूंढेंगे भी नहीं, तुम्हारा तलाश भी नहीं करेंगे। ए लोगों, अगर हुसैन यजीद को मिल गए तो वो किसी को नहीं तलाशेंगे, तुम लोग की जान बच जाएगी। हुसैन आखिरी मर्तबा जब अपने लोगों को ये कहते हैं तो वो कहते हैं, ए हुसैन, आपका बेटा भी कहता है, भतीजा भी कहता है, भांजा भी कहता है, भाई भी कहता है, दोस्त और रिश्तेदार जो भी 72 आपके साथ उस वक्त मौजूद थे, हर एक जबान होके कहते हैं, ए हुसैन, आपके बाद की हमारी जिंदगी, आपके बिना की हमारी जिंदगी बहारों जैसी नहीं बल्कि मुसीबतों वाली होगी। ए हुसैन, हम जिंदगी की कोई वो सांस नहीं चाहते जो आपकी शहादत के बाद मिले, हम जिंदगी का कोई वो दिन नहीं चाहते जो आपके मरने के बाद मिले। ओ हुसैन, जब तक मैदान करबला में आपके 71 साथी अपनी जान नहीं देते, हुसैन, आपको भी करबला के मैदान में जाने नहीं दिया जाएगा। आपकी नजरों के सामने जब तक हम अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर देते, हुसैन, आपको भी मरने नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने शुरू से लेकर आखिर तक लोगों को जाने का कहकर पैगाम दिया। दुनिया की सारी लड़ाई सिपे सालार फौज को लेके लड़ता है, हुसैन ने अकेले वो लड़ाई लड़ी जिसमें आप फौज को जाने का कहते थे, खुद की कुर्बानी पेश करने का कहते थे। यही वो तरीका था जिस तरीके की वजह से लोग जंगे बदर को तो भुला दिए, जंगे ओहद को तो भुला दिए, 1856 को भुला दिए, बहुत सारी जंगें हुई, भुला दी गई, लेकिन करबला जितना आगे तारीख जा रही है, करबला की तारीख और फूल के आ रही है, खिल के आ रही है। ये खिल के आना और करबला की तारीख जब जब पलट के आए, लोगों का नजराना अकीदत पेश करना, ये इस बात का सबूत है कि औरों ने लड़ाई जो लड़ी उन सब से हटकर हुसैन की करबला की लड़ाई हुआ करती थी, अलग लड़ाई थी ये। मेरा ये नुक्ता समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बात मेरी समझ में आई, लेकिन आपका रिएक्शन कुछ नहीं था। आपको कोई बात समझ में आया तो आपका रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना। मैं भी तो समझूं कि आपको समझ में आया। मैं इतना गले जो कलेजा निकाल करके आपको बोलूं और फिर मुझे लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो मेरा बोलना बेकार है। आपको समझ में आनी चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और समझ में आए तो रिएक्शन भी दीजिएगा। रिएक्शन चाहे आप सुभान अल्लाह कह के हो, चाहे आपका चेहरे का हाव भाव बदल करके हो। आपका चेहरे का हाव भाव भी अगर बदलाना तो मैं समझ जाऊंगा मेरा बोलना कामयाब है। हुसैन की लड़ाई और करबला की लड़ाई से अलग थी। शहीद तो बहुत सारे हुए, लेकिन सारे शहीदों में अलग मकाम इमाम हुसैन का क्यों है? इतने सारे शहीद हुए, तकरीबन 1,25,000 से ज्यादा सहाबा थे, इनमें बहुत सारे सहाबी शहीद हुए, लेकिन शहादत की जब बात आती है तो लोग शहीद आजम इमाम हुसैन को याद करते हैं। और सारे शहीदों की शहादत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हुसैन
तेरी शहादत में वो बात थी जो किसी और शहीद में नहीं थी। क्यों इमाम हुसैन की शहादत को इतना रिपीट किया जाता है, क्यों हुसैन की शहादत के जिक्र को इतना दोहराया जाता है? सुनिए, जिस वक्त हुसैन पैदा हुए, पैदा होने के बाद अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। सुनिए, ध्यान दीजिए, हुसैन अभी कुछ ही महीने के हुए हैं। आका की गोद में एक जांग पर, आपके नबी की एक जांग पर हुसैन बैठे हैं, दूसरी जांग पर आपके नबी का अपना बेटा इब्राहिम बैठे हैं। हुजूर दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं, दोनों को चूम रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। इतने में एक फरिश्ता आता है, आकर के हुजूर से सलाम अर्ज करता है। सलाम कलाम के बाद जब वो फरिश्ता देख रहा है कि रसूलुल्लाह हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, हसन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को उस फरिश्ते ने देखा तो फरिश्ता पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह, आप हसन से भी मोहब्बत करते हैं और हुसैन से भी? या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से भी और अपने बेटे इब्राहिम से भी मोहब्बत करते हैं? आका फरमाते हैं, क्यों नहीं, मैं इब्राहिम जो मेरा खुद का बेटा है उससे भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन जो मेरी बेटी का बेटा है मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा है, रब चाहता है कि इन दोनों में से एक आपके पास रहेगा और एक कुर्बान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, इनमें से एक को जिंदा रहना है, एक को मर जाना है। आपके नबी क्या करते हैं? देखिए, रसूलुल्लाह को पावर मिला, इख्तियार मिला, हुसैन को भेजना है कि इब्राहिम को भेजना है, अपने बेटे को भेजना है या अपनी बेटी के बेटे को भेजना है। जब पावर मिला तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं सोचा कि अगर मैं अपने बेटी को वापस करता हूँ तो तकलीफ सिर्फ मुझे होगी, अगर मैं अपनी बेटी का बेटा हुसैन को वापस करता हूँ तो इनका वापस करना हाल ये होगा कि तकलीफ मुझे भी होगी, तकलीफ मेरी बेटी को भी होगी। चुनांचे फैसला करते हैं, अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह पैगाम देते हैं, ए मेरे मौला, मेरे बेटे को ले लिया जाए, हुसैन को बचा लिया जाए। चुनांचे 3 दिन गुजरता है कि रसूलुल्लाह का अपना बेटा खत्म हो जाता है, हुसैन बच जाते हैं। उसके बाद जब जब हुसैन हमारे नबी के पास आते तो हुजूर फरमाते, हुसैन आओ, तुम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जब जब हुसैन आते तो ये मामला होता। एक मर्तबा एक फरिश्ता रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। किताबों में लिखा है कि वो फरिश्ता इससे पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले इस गांव की ये कंडीशन मुझे समझ में नहीं आती, ये नौजवान अकेले नहीं घूमते, एक साथ 4-5 को लेके घूमते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि वो 4-5 एक साथ जाने की वजह से पूरा महफिल का जो मजा है ना वो खराब होने लगता है। किसी को जाना तो भाई अकेले चले जाना, ये खुद उठते हैं तो औरतों की तरह एक आजू बाजू से लेके उठते हैं, ये आदत अच्छी नहीं है। आप में से किसी को अगर कोई हाजत हो तो अकेले जाए, हाजत पूरी करके आ जाए, आजू बाजू वाले को लेके ना उठे। और अगले बार से जब प्रोग्राम करना तो ये रास्ता पूरा पैक कर दे, बंद कर दे, जाना हो तो आजू बाजू से कोई जाए, ये रास्ता भी ना महफिल का मजा खराब करता है। सुनिए, रसूलुल्लाह के पास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। आका के पास एक फरिश्ता आए और वो फरिश्ता आकर के हुजूर से कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं पहली बार आपकी खिदमत में आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं इससे पहले कभी आपकी खिदमत में नहीं आया, कभी आपके पास नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मैंने लौहे महफूज में, लौहे महफूज क्या है? लौहे महफूज एक तख्ती है 7वें आसमान पर, इतनी जबरदस्त तख्ती है वो कि उसमें कायनात में कब क्या होने वाला है, दुनिया में कब क्या कहां कैसे होने वाला है, सब कुछ खुदा ने वहां लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है। कोई ऐसी बात
ہے ہی نہیں جس کو خدا نے وہاں لکھا نہ ہو. سارا کچھ ایک تختی میں خدا نے لکھ کر رکھا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے لوح محفوظ میں ایک ایسی بات پڑھا جس بات کو پڑھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا. میں خدا سے اجازت لے کر کے وہ بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں. آقا فرماتے ہیں اے فرشتے کون سی وہ بات ہے جو تم مجھ تک لے کر آئے ہو؟ ذرا وہ بات کہو تو صحیح. وہ بات کہنے ہی والے تھے کہ اتنے میں امام حسین دوڑ کر آتے ہیں اور حضور کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اپنے نواسوں سے محبت کرنے والے ناناؤ مبارک ہو کہ اپنے نواسے سے محبت کرنا, اپنی بیٹی کی اولاد سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے, رسول اللہ کا طریقہ ہے. ہر نانا کو اپنا نواسا بہت پیارا ہوتا ہے اور یہ پیار مدینے سے چل پڑا ہے اور چلتا رہے گا. ہر نانا کو چاہیے کہ اپنے نواسے سے محبت بھی کرے اور اس محبت کے وقت یہ بات یاد رکھے کہ میں اپنے بیٹی کی اولاد سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے نبی بھی اپنی بیٹی کی اولاد سے محبت کرتے تھے. یہ محبت بھی ہوگی اور دل میں حضور کا ارادہ رہنے کی وجہ سے اس محبت میں ثواب بھی دیا جائے گا. سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. وہ فرشتہ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے لوح محفوظ میں ایک ایسی بات پڑھی جس کو میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہو کیا بات پڑھی؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس جو حسین ہے جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں یہ وہ حسین ہے کہ عنقریب آپ کی امت کے کچھ آوارہ لڑکے جب ان کی حکومت قائم ہوگی عنقریب آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا. غور کیجئے حسین کا بچپنا ہے, حسین ابھی کھیل کود کی عمر میں ہے. اسی عمر میں وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے حسین جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس حسین کو شہید کیا جائے گا. آقا نے جب اتنا سنا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم لوگ تو اتنے گنہگار ہیں کہ سارا واقعہ سننے کے بعد بھی کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتا. یہ آنسو اگر نہیں آتا ہے نا تو قصور واقعے کا نہیں, قصور ہمارے دلوں کا ہے. ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے اتنے کالے پڑ گئے ہیں کہ حسین کے پورے ذکر کے بعد بھی آنسو کا ایک قطرہ نہیں آتا. اور میں یہاں پر اس محفل میں ایک بات ببانگ دہل کہہ کر جاؤ, اگر کسی حسینی کو حسین کا ذکر پڑھ کر یا حسین کا ذکر سن کر کے رونا نصیب ہو جائے تو آنسو کے وہ چند قطرے جو ان کے آنکھوں سے حسین کی یاد میں گرے, وہ چند قطرے خدا کی قسم قیامت کے دن ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے اگر رونا نہیں بھی آتا ہے تو رونے کی کوشش کیجئے, رونے جیسوں کی نقل کیجئے, اس لیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے, اچھوں کی کاپی کرنا بھی اچھا ہوتا ہے. نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ ان کا ذکر سن کر کے روتے ہیں. جب آپ کے نبی نے سنا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا, وہ بھی ایسے کہ 3 دن کے پیاسے شہید کیا جائے گا, حسین کے بارے میں جب آپ کے نبی یہ سنتے ہیں رونے لگتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں کربلا کی وہ مٹی بھی لا کر آپ کے دے دوں جس مٹی میں آپ کا حسین شہید کیا جائے گا. آپ کے نبی کہتے ہیں اے فرشتے جاؤ اس مٹی کو لے کر آؤ. تھوڑی دیر کے لیے وہ فرشتہ گم ہوتا ہے, وہ فرشتہ غائب ہوتا ہے. فرشتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کو. ایک فرشتے کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے پروں کو زمین میں گھسا کر پوری زمین اٹھا کر کے پلٹ دے. ایک فرشتے کو اتنی طاقت ہوتی ہے. غور کیجئے, ایک فرشتے کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جتنی بڑی زمین ہے امریکہ سے لے کر انڈیا تک, عراق سے لے کر ایران تک, یعنی پورب سے لے کر پچھم, اتر سے لے کر دکھن, جتنی بڑی زمین ہے پوری زمین کو ایک فرشتہ اپنے پروں سے اٹھا کر پٹک سکتا ہے. اتنی طاقت خدا ایک فرشتے کو دیتا ہے. وہ فرشتہ جو رسول اللہ کے بارگاہ میں آیا تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی حاضر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں مٹی ہوتی ہے, رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے, اس میدان کی مٹی ہے جس کو کرب و بلا کہتے ہیں. یا رسول اللہ یہ وہی میدان
मैदान की मिट्टी है जिस मैदान में आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। रसूलुल्लाह उस मिट्टी को लेते हैं, गौर से देखते हैं। आप जिन दिनों ये बात हो रही थी उन दिनों रसूलुल्लाह अपनी बीवियों में हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थी। आका उम्मे सलमा को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को एक शीशी में महफूज कर लो, एक बोतल में रख लो और इस बोतल को देखते रहना। जिस दिन इस बोतल की मिट्टी लाल हो जाए सोच लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। हुसैन की शहादत जिस तारीख को होगी उस तारीख को ये मिट्टी लाल हो जाएगी। ये बात कब हो रही है? हुसैन अभी बचपने में है, बात हो रही है हुसैन शहीद हो जाएंगे। हुसैन का बचपना है, बात हो रही है हुसैन शहीद हो जाएंगे। अब जब हुजूर ने देखा, हुजूर ने सुना कि हुसैन शहीद होंगे तो हुसैन की तरबियत भी, हुसैन की देख रेख भी, हुसैन का पालन पोषण भी रसूलुल्लाह इस अंदाज से करते हैं कि जब मेरे हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रखा जाए तो हुसैन डगमगाए ना। हुसैन को जब उनके सामने उनके बच्चों को शहीद किया जाए, भतीजों को शहीद किया जाए, उनके अपनों को शहीद किया जाए तो हुसैन डगमगाए ना, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े रहकर सब्र के साथ इम्तिहान में कामयाब हो। हुजूर वैसी उनकी तरबियत करते हैं। कैसी तरबियत करते हैं देखिए, कभी अपने कंधों पर उठाते हैं, कंधों पर उठा करके सुनिए, जब कोई नबी किसी को कंधे पे उठाए तो उनकी शान क्या होगी। कभी हुसैन प्यासा होते हैं तो अपनी जबान उनके मुंह में डालते हैं और कहते हैं, हुसैन मेरी जबान को चूसो तुम्हारी प्यास दूर हो जाएगी। हुसैन को पैगंबर इस्लाम अपने मुंह का पानी पिला करके उनको ताकत देते हैं, सिर्फ प्यास नहीं बुझाते, ताकत भी देते हैं, इसलिए कि हुसैन तुम्हारी ताकत अपनी जगह है, लेकिन करबला का जब मैदान होगा उस वक्त तुमको फैजाने नबूवत की वो ताकत की हाजत है, वो ताकत भी नबी दे रहे हैं। और सुनिए, इमाम हुसैन के वालिद पाक है, जब जंग सिफ़ीन एक जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन एक बहुत तारीखी जंग हुई थी, उस तरफ मैं नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ध्यान देंगे तो सुन पाएंगे, समझ भी पाएंगे। हजरत अली उस जंग में जा रहे थे, अली के साथ हुसैन भी है, अली के साथ हसन भी है, अपने दोनों बेटों को लेकर अली जब उस जंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में करबला का मैदान पड़ा। मैदान करबला में अली शुरू की बात है ये, अली उस मैदान को जब देखते हैं, देखते रह जाते हैं, कैसा मैदान है ये, अजीब गर्म हवा है इनकी, अजब सख्त जमीन है इनकी, ये जमीन बलाव वाली जमीन लगती है। लोगों से पूछा, लोगों इस जमीन का नाम क्या है, इस मैदान का नाम क्या है? लोग कहते हैं, हुजूर इस मैदान का नाम मारिया है। लोग कहते हैं, मारिया इस जमीन का नाम है। तो हजरत अली कहते हैं, लोगों याद करो, कोई और नाम तो नहीं है, मारिया के अलावा कोई और नाम तो नहीं है। जब दोबारा तकरार करके पूछा तो लोगों ने कहा, हुजूर जी इस मैदान का एक और नाम है, वो है करबला। जब रसूलुल्लाह का दामाद अली करबला का नाम सुनते हैं उस जगह बैठ जाते हैं, अपनी सारी फौज को बैठने का हुक्म देते हैं और उस जगह बैठ करके, किताबों में लिखा है, अली इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी आंखों से आंसू बह करके आपके सामने की जमीन भीग जाती है, आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, आपके कपड़े भीग जाते हैं। जब इतना रोए, हसन भी साथ में है, हुसैन भी साथ में है। कभी हसन पूछता है, बाबा जान इतना रो क्यों रहे हैं? कभी हुसैन पूछता है, ए मेरे अब्बू इतना रोना क्यों? आखिर इस जमीन पर बात किया है, आखिर इस मैदान की तारीख क्या है? ए मेरे बाबा जान, खुदा का वास्ता रोना बंद करके थोड़ी देर के लिए बताइए कि क्यों रो रहे हैं। हजरत अली बड़ी मुश्किल से अपने रोने को कंट्रोल करके, अपने रोने को काबू में करके अपने हुसैन को अपने गोद में लेते हैं, गले लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। इमाम हुसैन भी रोने लगते हैं कि आखिर खुद भी रोया, फिर हुसैन से मोहब्बत का इजहार, आखिर बात क्या है?
क्यों ये किया जा रहा है? इमाम हुसैन भी रोने लगते हैं, हसन भी रोने लगते हैं। जब दोनों शहजादे रोने लगे, हजरत अली दोनों शहजादों को चुप करा करके दोनों शहजादे को बिठाते हैं और हजरत इमाम हुसैन को गोद में लेकर के कहते हैं, ए मेरे बेटे हुसैन, अनकरीब वो तारीख आने वाली है, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि यही करबला का मैदान होगा। हुसैन तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी, हुसैन तुम्हारा बेटा अली असगर का लाश यहाँ होगी, हुसैन तुम्हारे बेटे कासिम का मरा हुआ बदन यहाँ पड़ा होगा। ए हुसैन, तुम्हारे दोस्तों अहबाब, तुम्हारे रिश्तेदार, किसकी लाश कहाँ पड़ेगी, किसका बदन कहाँ होगा? हजरत अली निशान लगाते हैं, हुसैन तुम्हारे बहन का खेमा यहाँ लगा होगा, हुसैन तुम्हारी बीवी का खेमा यहाँ लगा होगा। यानी हजरत अली है। कई साल पहले हजरत अली करबला के मैदान में सारा नक्शा बना के जाते हैं और कहते हैं कौन कहाँ शहीद होगा। हजरत इमाम हुसैन है। जब नाना जिंदा थे तो नाना के जबान से सुना, हुसैन तुमको शहीद होना है। जब नाना इस दुनिया से पर्दा कर गए, अपने बाप से सुन रहे हैं, हुसैन को शहीद होना है। दुनिया में शहीद तो बहुत हुए, लेकिन किसी शहीद को एडवांस बताया नहीं गया कि तुम्हें शहीद होना है। किसी को ये खबर पहले से, उतनी पहले से ना दी गई जितनी पहले हुसैन को दी गई। हुसैन को बचपन से लेकर के 56 साल की उम्र चली गई, हुसैन को एक एक दिन ये बताया गया, हुसैन तुम्हें शहीद किया जाएगा। आपको अपनी शहादत का सारा माजरा पता था, लेकिन फिर भी जिंदगी जीने के अंदाज में फर्क नहीं है। बैठ के रो नहीं रहे हैं, खाना पीना छोड़ा नहीं, नमाज छोड़ा नहीं, इबादत छोड़ा नहीं, बल्कि हुसैन को पता था करबला में शहीद होना है, लेकिन फिर भी जिंदगी मामूल के मुताबिक जी रहे हैं। इतना पहले शहादत की खबर के बाद करबला में इमाम का शहीद होना, यही वो बात थी कि और सारे शहीद शहादत के मामले में तो पीछे रह गए। हमारा इमाम करबला का शहीद आजम, शहीद इमाम हुसैन सारे शहीदों से आगे बढ़ गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कान फरात हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम रजा कादरी। नारे तकबीर।